اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم، رمضان المبارک اچھے سے گزر رہے ہوں گے اور موسم بھی بہت اچھا ہے۔ ہمیں امید ہی نہیں، یقین ہے کہ آپ لوگ جو ہے رمضان المبارک سے پورا فائدہ اٹھا رہے ہوں گے، جیسا کہ دیکھتے بھی ہیں۔ بڑے ذوق در ذوق لوگ اس میں شامل ہو رہے ہیں، نمازوں میں۔ اکثر آپ لوگوں نے کچھ باتیں ایسی سنی ہوں گی بلا سر پیر کی، اور اس کو بغیر اس پہ کچھ سوچے بیچارے آپ لوگ ہاں بھی کر دیتے ہوں گے، اور اس میں ٹیسٹ اور جو اس میں جو ہے مزہ بھی لیتے ہوں گے۔ ہاں، اس میں ہم بھی شامل ہیں، لیکن وہ بلا سر پیر کی باتیں جو ہوتی ہیں، سمجھدار لوگ وہی ہوتے ہیں جو ہر بات کو سمجھیں، غور کریں، اور اگر صحیح سمجھ میں آئے تو ہاں کریں، اگر غلط سمجھ میں آئے تو اس کو فوراً اس کو جواب دے دیں۔ یہ عمل عقل مند لوگوں کی پہچان ہوتی ہے۔ اور جو ناسمجھ ہوتے ہیں، دین سے ناواقف ہوتے ہیں، دین کا کوئی ان کو علم نہیں ہوتا ہے، روزوں کی ان کو اہمیت نہیں معلوم ہوتی ہے، اس کی قیمت نہیں معلوم ہوتی ہے، تو وہ ہاں میں ہاں کر دیتے ہیں۔ پورا مجمع جو بلا سر پیر کی بات کہی جاتی ہے ٹھٹھا مار کے ہنسنے لگتا ہے۔ لیکن یہ ساری جاہل لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، اور جاہل لوگ اس میں جو ہے مزہ لیتے ہیں، اور جاہل لوگ ہی اس کو سچ سمجھتے ہیں کہ ہاں بالکل ایسا ہوا ہوگا۔ اس میں ایک بات آپ یہ سن رہے ہوں گے کہ روزے چل رہے تھے، ایک آدمی تھا اور وہ مالیہ روزہ رکھتا تھا، اور وہ جب اس کو پیاس لگتی تھی وہ روز جا کر کے تالاب کے اندر ڈبی مار کر کے وہ اندر پانی پی لیتا تھا، روز ایسا کرتا تھا۔ اور ایک دن ایسا ہوا، کٹینا اس کے منہ میں چلا گیا، لٹک گیا، اس کے منہ میں گھس گیا، اور مالیہ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ہاں اچھا یہ مالیہ جو ہے ڈبا مار کے پانی پی رہا تھا، تبھی تو اس کے منہ میں کٹینا گھس گیا۔ عزیز محترم، کیا کوئی یہ سمجھدار آدمی اس میں ہاں کرے گا؟ آپ بتائیے۔ جیسے مان لیا آپ کے سامنے جتنے روزدار ہیں، ایک دو بات لوگوں کی نہیں بلکہ جتنے بچے سے لے کے بوڑھے تک، اگر وہ مالیہ روزے سے ہے تو اس کے روزے کی قیمت کوئی انسان سمجھ نہیں سکتا کہ ہمارے روزے کی کتنی قیمت ہو، اور چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا بے پڑھا لکھا ہو۔ یہ بھی نہیں کہ وہ پڑھا لکھا ہو تبھی وہ قیمت سمجھتا ہے، نہیں۔ آپ اگر اس کا جائزہ لینا چاہیں، امتحان لینا چاہیں، تو آپ کسی جو بالکل جاہل سے جاہل تمہاری نگاہ میں روزدار ہو، اور اس سے کہیں تم کو 1,00,000 روپئے دیں گے اور تم اپنا روزہ توڑ دو، کچھ کھا پی لو ہمارے سامنے، تو ایسا منہ پہ مارے گا کہ مالے چہرہ بگڑ جائے گا۔ غریب ہوگا، بالکل پریشان ہوگا، پیسوں کی ضرورت ہوگی، 1,00,000 نہیں 1,00,00,000 روپیہ جھولے میں لا کر کے، اٹیچی میں لا کر اس کے سامنے کھول دو، بھیا یہ جو ہم یہ تمہارے لیے لائے ہیں، شرط یہ ہے کہ مان لیا اپنا روزہ توڑ دو۔ جو نہیں رہتے ہو تو الگ بات ہے، جو رہتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ محترم، کوئی ایک بھی بچہ تیار نہیں ہوگا، بوڑھا تو بوڑھا، سمجھدار تو سمجھدار، یہ کوئی جاہل سے بغیر بیچارہ بالکل ہی علم نہیں ہوگا، لیکن وہ اپنے روزے کی قیمت سمجھتا ہے۔ تو آپ بتائیے، ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں، کیا یہ بات صحیح ہو سکتی ہے کہ مان لیا کٹینا اس کے حلق میں گھس جاتا، پھر وہ روز پانی پینے جاتا تھا، معلوم ہوتا بیل بھینس ہے، روز اس کو پانی پلانا پڑتا ہے دوپہر میں،
क्या जाहिलों गंवारों वाली बातें हम लोग सुनते हैं, उसमें इंटरेस्ट हमारे मज़ा भी लिया करते हैं। तो मोहतरम कुछ ऐसी ऐसी बातें होती हैं। तो मोहतरम आप समझ रहे होंगे कि मान लिया रोज़े की कितनी कीमत होती है। आप मान लिया रोज़े से हैं, मान लिया आप बताओ कितनी कीमत लेके रोज़े को तोड़ देंगे नौज़ुबिल्लाह। कहेंगे अपनी पूरी जायदाद हमको लिखा दो, लेकिन ये काम नहीं होगा। तो इसलिए अगर कोई ऐसी बात कहता है तो उससे साफ साफ कह दीजिए हम बिल्कुल गंवार हो, क्या पढ़े लिखे नहीं हो, अकल से बिल्कुल पैदल हो, तुम्हारे दिमाग में जो भेजा नहीं लीद घोड़े की भरी हुई है क्या कि गोबर भरा हुआ है। कहीं ऐसा होता है? अच्छा बताओ कहाँ हुआ था ये वाक़या, कहाँ का है, ये किस्सा कहाँ का है? तो उसके बाप जो मान लिया हज़ारों साल पहले चले गए होंगे दुनिया से, वो भी अगर उठ करके आएंगे तो मान लिया ये नहीं बता सकेंगे कि मान लिया ये वाक़या कहाँ का है और किसने ऐसा किया था। तो मोहतरम हम लोग थोड़ा थोड़ा से अकल से भी काम लें, कभी कभी हम लोग भी अकल से पैदल हो जाते। एक बात। दूसरी बात, जो कुरान और हदीस में लिखी है सच है, जी हाँ, अटल है, पत्थर की लकीर नहीं लोहे की लकीर है कि मान लिया वो कभी भी मिटने वाली नहीं होती है वो बात। और हमारे समझ में ना आए, छोटी सी बुद्धि में ना वो बात जाए, तो ये हमारी कमी है। हमने कुरान मजीद को मान लिया तर्जुमे से नहीं पढ़ा है, उसको समझा नहीं है, इसलिए हम कभी कभार ऐसी बातें हमारी ज़बान से मान लिया निकल जाती हैं जो उसमें कुरान मजीद में और हदीस शरीफ में शक शुबा का बास बनती हैं। जी, शक में आदमी पड़ जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। कैसे है कि जो है रमज़ानुल मुबारक में शैतान जंजीर से जकड़ दिए जाते हैं, या जिसको हिंदी में कहते हैं निशाचर, वो मान लिया बांध दिए जाते हैं, जकड़ दिए जाते हैं कि मान लिया वो लोगों को बहका ना सकें, लोगों को उनको गलत काम पे ला ना सकें, गलत काम मान लिया करवा ना सकें लोगों से। और फ़ौरन दिमाग में बात क्या आती है, अच्छा ये बताओ जब मान लिया शैतान ऐसा जकड़ दिए जाते हैं, बांध दिए जाते हैं, तो ये बुरे काम क्यों ऐसा मुसलमान लोग ऐसा करते हैं? बुरी बात क्यों के ज़बान से निकालते हैं, गंदी बात क्यों ज़बान से निकालते हैं? ये भी तो शैतानी के तो काम है ना। तो मोहतरम इसका जवाब बहुत सीधा साधा है। इसका जवाब यह है शैतान जकड़ दिए जाते हैं, जी हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर मान लिया अगर कोई उसमें शक शुबा करे तो वो उसके माली ईमान का ख़तरा है। यार हाँ, बात तो कुरान मजीद में लिखी है, लेकिन यार ये बात समझ में नहीं आती। ला हौल वला कुव्वत, कुरान की बात समझ में ना आए। हाँ, तो इसका जवाब इससे सीधा साधा ये है कि जितने शयातीन हैं, शैतान हैं, ये सब जकड़ दिए जाते हैं, बांध दिए जाते हैं, वो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जो हम मुसलमान कुछ ऐसी बातें किया करते हैं, ऐसे काम किया करते हैं, यानी लड़ाई झगड़ा या गाली गलौज या कुछ रोज़ा रखने के बाद भी किया करते हैं, या रोज़े से नहीं होते हैं वो किया करते हैं, तो सही बात यह है कि ये हमारी आदत पहले से पड़ी हुई होती है। जी हाँ, आदत होती है तभी वो चीज़ें हमारी ज़बान से, हमारे हाथ पैर से, हमारे जिस्म से महसूस होता है कि जैसे पहले थे वैसे अब है। तो वहाँ शैतान खोल नहीं दिए गए, बल्कि ये हमारी आदत पहले से पड़ी हुई है। वही मान लिया जो है हमसे वो काम गलत हो जाते हैं, गंदे काम और बुरे काम हमसे मले हो जाते हैं। शैतान बंधे हुए हैं। अगर कोई अगर आपको मान लिया बहकाने के लिए ऐसी बात कहने की कोशिश करे, अम्मा यार ये बताओ
एक तरफ कहते हो शैतान बांध दिए जाते हैं, दूसरी तरफ ऐसे ऐसे काम भी हमारे मुसलमान लोग कर रहे हैं। तो उसको जवाब ये दे देना, उनके ज़बान से जो गाली गलौज निकल जाता है उनकी पहले की पुरानी आदत पड़ी हुई है। जैसे मान लिया आदत आप समझते होंगे, जो मान लिया जिसके गाने की आदत होती है तो चाहे गाए या ना गाए, वो अपने मुंह से उसके गाना निकलने लगता है। जी हाँ। तो या और कोई बात ऐसी हो तो वही चीज़ जिसकी आदत पड़ी होती है, कुल मिला के कहने का मतलब हम लोग इतने आदी हो जाते हैं आदत के कि उससे मान लिया आदत से मजबूर हो जाते हैं कि वो आदत की बिना पर हमसे वो काम हो जाया करते हैं। मोहतरम, ये चीज़ है। तो बात और भी जहन में थी कि मान लिया रमज़ानुल मुबारक से मान लिया कितने जिस्मानी फ़ायदे के कितने होते हैं और मान लिया क्यों होते हैं, उसकी वजह क्या है, ये मान लिया बताने वाले थे, लेकिन वक्त तो हो गया है, ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करते हैं। और लेकिन ये बात जो आपके सामने आई हैं, ज़रा इसको मान लिया गहराई से लीजिए। ये ना मालूम कब से बातें चल, और जहाँ भी जाइएगा तुमको ऐसी बातें ही मिलेगी। ये नहीं है चाहे 1000-2000 किलोमीटर चले जाइए, लेकिन वहाँ पर जब बात होती है तो यही बात होती है। पता नहीं कौन सा, जबकि ना उतने टाइम से मोबाइल थे ना कुछ था, लेकिन ये बातें पहले से पहले वहाँ पर पहुँच जाती थी। बहरहाल अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह पाक हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल के तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।